it's me, Cardania, and back again with another video. Today is Sunday, and I was just gonna post Sunday daw. Mag-vlog ko dere. Join na. Dara. Join now. Join. Hello, everyone. Say hi to the vlog. Hi. Say hi to the vlog. Hi. Hi. Nami na lost What? water bottles here, Kuya. Oh no. Can you? What's your water bottle? Taas. Say hi to the vlog. Hi. Okay, wala ko gipansin. Say hi to the vlog. Hi. Hello. Hi, Liam. Kuya. Hi, Liam. Can you say hi to the vlog? Can you say hi? Hi. Sabay kami sa outreach ng church namin. Mag-outreach kami ngayon. And we're gonna go with them. Hindi ko kayo ma-update kasi bawal ako mag-phone. Bye-bye! Update ko kayo maya pagbalik namin dito sa church. So now, we're here na sa City Hall of Davao. Dito kami mag-outreach ngayon as a church team. City Hall of Davao. Do you want doll? Do you want no? Do you want doll? Sabaan ninyo kung reaction. Saba mo, hatagan ta mong doll. Saba mo, hatagan ta mong doll. If you shout, I will give you a doll. If you shout, I will give you a doll. Bisan gusto niyang ibaan ng doll. Maunok, ang dili pagpuyugaan niya ng doll. Ang mag-quiet, hatagan ako prize. Hatagan ako. Gusto mo mag-praise and worship? Gid! Tara, kita lang dari ako.
Mga scripted kayo. Tawang-tawa. Tawang-tawa. The same color. Ay, di kayo. Nakapintong mo ah. Di man pink ako. Ano man eh. Naman siya. Pink na yung Na pagka-pink. mixture of purple and Purple? purple. Purple? Dapat na may slang. Mag-speak ko karon with accent. Charit! Accent pa yung nalito. Gusto ko mag-fit check. Asa ko mag-fit check? Student man we guys, kami pinaka-early. Ay, dili kami pinaka-early na pinauna sa mga. Wala pa dyan. Ganyan. Dara ka. Wala pa dyan katao-tao. Wala pa katao-tao. Just the character. So guys, update. Mana ang church. Wala ko ka-video pag ano kay nag-ulan. And then baha ang mga agihan. Tapos hangtod karon wala kami kasakay og tricycle pa ulit. Kay wala tricycle. Ulan kasabot mo ulan. Ako, bawal magpaulan-ulan, bawal magpainit, bawal magkargag bugat, since bagong ibot akong phone. That's why I have a big problem. Wala may payong dala. Kaya nalimutan ang payong, girl. Mga sunga, shadow. After nga, wala Japon sila nakita ang tricycle. Update na mo. Ipakita lang ko sa inyo ha. Unsa ka, mingaw ang dalan karon. I mean, naagod mga sakyanan pero taxi. Wala kayo yung mga tricycle. Nanay tricycle pero not that much.